Magandang araw po, Malas Moto po. Bali, nag-install po tayo ng Zenlo X1. 60 watts each bulb, bali 120 watts po ito. Saka ng Bosch Evolution po dito sa Pasio po, 125. Yan po si Ma'am Net. Ma'am Net, sige ma'am, yung mini driving light po. Yan, bali puti po yung napili ni ma'am ng low. Tapos yung high po ma'am. Yan, combination po yung high po. Medyo maliwanag lang po kaya ano. Yung sample output sa dulo na lang po. Yung busina po ma'am. Busina po. Sige ma'am. Yun, sa pa ma'am, malaki po ma'am. Yun. Alas Moto po. Ma'am, thank you ma'am.